Misteri. At least gue kalau ngomong gak bilang lebih bete. At least gue gak overthinking cuma gara-gara chat WhatsApp. At least gue kalau bilang OTW udah pakai jaket. At least gue gak bilang 5 menit tapi masih di kasur. At least gue marah jelas apa sebabnya. At least gue gak ngambek cuma pengen dites doang sabarnya. At least gue gak stalking mantan tiap malam. At least gue gak bawa nama mantan tiap lagi berantem. Lo ngerasa paling santai, Lo ngerasa paling benar, padahal kalau dipikir-pikir kita sama-sama nyebelin sebenarnya. At least gue, at least lo saling sindir tapi gak mau lepas bro. At least gue, at least lo kalau berantem cuma bentar doang kok. At least gak sempurna, at least masih ketawa walau banyak kurangnya. Tetep milih satu sama lain aja. At least gue gak update status buat nyindir. At least gue gak pura-pura sibuk biar kelihatan misterius. At least gue kalau cemburu ngomong langsung. At least gue gak cek HP lo tiap lo ke kamar mandi. At least gue gak drama ke semua orang. At least gue gak kabur tiap ada masalah datang. Ya udah kita gini aja, Saling ledek tiap hari, banyak kurang sana sini, tapi gak pernah cari yang